حسن كان مغارة. يا الله ابو حسن بالسيارة بسرعة. ابو حسن Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan kali ini Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan Iran dan sistem pertahanan udara milik Iran. Ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Kems dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media di Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Sementara di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Langit malam Iran dihujangi serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata tetap dengan Iran tetap berlaku meski terjadi konflik bersenjata pada Kamis hingga Jumat. Trump berupaya mengecilkan insiden saling serang tersebut, seraya menegaskan gencatan senjata yang berlaku tanpa batas waktu tetap berlaku. Namun Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Iran jauh lebih brutal jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Jumat dini hari, Amerika Serikat membombardir wilayah Qasem dan Bandar Abbas yang diklaim menjadi situs militer Iran. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka-bukaan bahwa ada 111 rudal yang ditembakkan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Namun Trump menegaskan semua rudal berhasil dihalau oleh pertahanan kapal induk mereka. Tomahawks, unbelievable. Patriots, unbelievable. We had recently, we had 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high, very fast, very top of the line. 111 out of 111 missiles shot at a, well, it used to be, you'd like to say, $1 billion boat. Now they're about $18 billion. They're very expensive. But 111 coming at them at
3,500 miles an hour. All 111 were shot down and didn't even get close to the ship. And they're all laying at the bottom of the ocean along with the Iranian Navy. They're all laying very nicely under the water. But think of that. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. تصورشون این بود مردم خواهند اومد خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه آقا ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد، دوز دریایی میشیم. تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه اونا رو نقشه برام. Sementara markas besar militer Iran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal tanker minyak dan kapal lainnya. Amerika Serikat juga melakukan serangan udara terhadap wilayah sipil Pulau Qasem dan daerah pesisir Bandar Khamir Sirk. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan militernya telah menyerang 3 kapal perang Amerika Serikat dengan rudal dan drone saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Di tengah sengitnya saling serang antara militer Amerika dan Iran di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Koi di Teluk Oman. Iran menuduh kapal tersebut berusaha mengganggu ekspor minyak Iran dengan memanfaatkan kondisi regional. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut dilaporkan membawa minyak Iran. Dan kapal Ocean Koi sendiri telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak Februari 2026. Setelah disita, kapal dikawal ke pantai selatan Iran dan diserahkan kepada pihak berwenang. Dan penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan tinggi di Selat Hormuz, menyusul bentrokan antara pasukan AS dan Iran di wilayah tersebut. Rekaman video yang dirilis militer Iran, IRGC, memperlihatkan sebuah tulisan dan foto para pejuang yang ditempelkan pada rudal-rudal mereka sebelum diluncurkan. Iran dengan tegas siap menghadapi serangan Amerika Serikat. Sebuah video yang dirilis militer Iran memperlihatkan para pejuang militer Iran tengah menempelkan sebuah tulisan serta foto para pejuang Iran ke rudal-rudal mereka sebelum diluncurkan. Hal tersebut dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan Amerika Serikat ke wilayah mereka di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung. Iran menegaskan tidak tinggal diam serta akan menyerang balik siapa saja yang menyerang mereka. Kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akibat serangan Iran jauh lebih besar dari presisi dibandingkan yang dilaporkan pemerintahan Donald Trump. Temuan itu mengemuka berdasarkan investigasi media Amerika Serikat, The Washington Post. Hasil investigasi The Washington Post dengan menganalisis lebih dari 100 citra satelit rilisan Iran menunjukkan sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 pangkalan Amerika Serikat hancur atau rusak. Investigasi media Amerika Serikat ini mengindikasikan dampak besar serangan Iran terhadap negara superpower dengan militer terbaik di dunia. Sebelumnya media Amerika Serikat CNN juga menginvestigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik dan drone bunuh diri Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan berat. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan.
Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Sampai saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat.